Ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good evening to all of you. I am Putrina Fatiha binti Nur Azlan as your MC for this workshop today. It is a pleasure to see all of you here today to witness this wonderful event. Are you guys excited to start this event? First of all, our topic workshop is about grooming and the tagline is grooming yourself now. To begin this workshop, I would like to invite Wan Muhammad Farhan to recite the doa. Welcome. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan nama-Mu yang menyembuhkan segala penyakit, dengan nama-Mu yang mencukupkan segala permintaan, dengan nama-Mu yang memaafkan segala dosa, dengan nama-Mu yang tidak dapat dimudaratkan oleh sesuatu baik di bumi maupun di langit. Ya Allah, maka ampunilah segala dosa-dosa kedua ibu bapa kami, para guru kami dan sekian umat di alam ini. Ya Rabbana, sesungguhnya hanya kepadamu kami merafakkan rasa syukur. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Maka Engkau berkatilah dan lancarkanlah majlis kami ini. Terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu sebagaimana Engkau terangi bumi ini dan matahari-Mu selama-lamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Thank you, Wan Muhammad Farhan, for recite the great dua. So, before we continue this workshop, I would like you guys to fulfill the form link at the chat box. Thank you. Are you guys know who our speaker and teammates are? Before we start, I want to present our introduction video. I hope you guys enjoy it. Mia, tak dengar suara. Mia tak dengar suara juga. Cuba unmute kau punya tu. Can't we be like that? 'Cause I'm missing you. A, B, C, D, E, F. I swear I meant to mean the best when it ended. Even tried to bite my tongue and just start shit. Now you're texting all my friends, asking questions, and never even liked you in the first place. But I can't breathe. What's that? What's that lie? Thank you for your attention. So now, I pass this event for our moderator, Siti Khadijah binti Loman, to conduct the event. Let's start it. Thank you so much, Putri. Hi, Bismillah and good evening, everyone. Before that, let's unmute your mic first. How are you today, guys? I'm fine. Thank you. Good. All right. Thank you. All right. Thank you so much for your response. Alhamdulillah. It is my honor to be your moderator for today. Let me introduce myself first. My name is Siti Khadijah binti Lokman. It is great to see there are many of participants watching me right now. Wow, I'm happy to see everyone is here. Let me introduce our speaker for today's event. Ms. Sharifah Salwa binti Syed Abdurrahman Al-Attas is active as a community activist and with property company and Yayasan as an executive PA to chairman and sub-editor for Yayasan Budi Ihsan Malaysia. She also has won NTV7
Feel Good Girl competition. Other than that, she has been anchoring the news over the past 16 years. Then she also has 6 years of experience working as a stewardess at Malaysia Airlines. No wonder Miss Sharifah still look beautiful and charming until now. For your information, Miss Sharifah is very concerned about grooming and in her daily life. Now, we are pleased to have Miss Sharifah Salwa binti Syed Abdul Rahman Al-Attas to explain more about do and don't in grooming. Welcome, Miss Sharifah. All right, thank you, Putri, our MC for today, and thank you, Siti, our moderator, for the lovely introduction. Hi, Most welcome. everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Once again, my name is Sharifah Sarwa Syed Abdul Rahman. I hope everyone dalam keadaan baik. And as you all know, I'm here today to talk to you about grooming. Okay, and of course, with my working experience as a stewardess, domestic, international, wide body, as well with Media Prima as a presenter, grooming plays an important role and involves all the aspects of our body, merangkumi orang kata kebersihan secara menyeluruh, uniform, makeup, ID tag, tata cara berkomunikasi and also etika. And once you carry nama you mana-mana organisasi yang you bekerja, tidak kira company, college and also university, sebenarnya anda semua kena pastikan yang anda harus menjaga tata susila pemakaian and then percakapan, pergaulan dan juga social media platform lah. Ini bermakna anda harus menjaga nama baik anda secara keseluruhan organisasi yang anda wakil tanpa mengupload gambar-gambar yang dapat mencetuskan kontroversi, memberi komen-komen negatif yang boleh mencemarkan nama you, maruah you, keluarga and also university or college lah. And then next slide. And then di akhir sesi nanti, this session, antara objektif yang anda semua akan perolehi adalah elemen-elemen penting yang perlu diambil berat untuk membentuk image dan juga personality yang menawan. And then pengetahuan mengenai orang kata kesesuaian berpakaian, penampilan diri mengikut majlis yang dihadiri. And then kesedaran tentang pentingnya untuk you membangunkan image diri dan dalam pada masa yang sama saya juga selitkan tips-tips untuk anda lah. Ini sangat penting untuk anda semua fokus daripada awal hingga akhir kerana di akhir sesi nanti akan ada quiz untuk anda semua untuk melihat sendiri kefahaman anda mengenai perkongsian yang saya kongsikan dari awal hingga ke akhir. Okay? Alright, baik, kita mulakan dulu dengan what is grooming. Next slide. Grooming sebenarnya untuk you kelihatan kemas, menawan, menarik and you juga actually boleh kelihatan orang kata luar biasa jika penampilan you tu disertakan dengan ungkapan asas. Antaranya apa? Seperti minta maaf tuan, terima kasih puan, izinkan saya, maafkan saya, mohon kebenaran, boleh tak saya bantu? Mungkin benda tu pada you nampak mudah. Sebenarnya itulah sebenarnya yang melambangkan tahap adab you dan juga cerminan kepribadian you yang lebih tinggi selari dengan you punya penampilan. Okay? So apa pula kepentingan penampilan? Orang akan tanya, apa pentingnya grooming ni? Okay, yes, kerana you dress for success. Kenapa I cakap you dress for success? Why for success? For example, you go for an orang kata you go for an interview, for example. Penampilan you out, of course you tidak akan diterima bekerja, betul tak? Sebab walaupun you mempunyai mungkin orang kata kelayakan akademik yang sangat-sangat tinggi, sangat-sangat bagus, tapi bila majikan melihat you at the first place, diorang tak ada trust, tidak ada kepercayaan kat situ, tidak ada keyakinan. I sendiri bila tengok you datang tanpa baju yang proper, baju yang tak iron, and then you pakai sandal, of course you tak memberi keyakinan untuk I untuk you bekerja dengan company I, betul tak? And that's why grooming is very important. Kerana itulah apa orang kata macam pameran ataupun canvas untuk majikan melihat you untuk lebih mengetahui you lebih mendalam lagi, alright? So kerana apa? Penampilan itu sendiri sebenarnya melambangkan professional you, tahap disiplin you yang tinggi kerana you sanggup apa? Sanggup luangkan masa untuk memastikan you hadir untuk kelihatan kemas, bergaya. Sebab kalau you pakai selekeh, you menunjukkan sifat malas you. Betul ke tak? Sebab you malas nak datang, nak iron baju dan sebagainya untuk bersiap. And it shows you punya credibility as well dan juga keupayaan you untuk melakukan kerja. Next. Dan bila kita bercakap mengenai orang kata kualiti penampilan,
ia membabitkan secara fizikal, luaran, muka. Bila you talk about bibir, apa yang I nak tengok melalui bibir you? Senyuman. Bila mata, I nak tengok apa? Eye contact. I nak tengok you ada interest tak dengan topik yang I bercakap. And then badan, posture, gaya you jalan, duduk, berdiri, itu semua memainkan peranan. Good hygiene, rambut, gigi, hijab, inner dan sebagainya, nafas you dan sebagainya. Suara, nada you bernyanyi ke, nada you tinggi ke, bila you nak pakai intonasi yang rendah. And then sikap. Sikap tu macam mana you mingle around, macam mana you address people dengan nama, tuan, puan dan sebagainya, datuk dan sebagainya. Jadi saya nak sentuh mengenai sikap ya bila kita berdepan dengan orang. Ini pengetahuan untuk anda semua, okey? Bagi normal person macam kita, average person ya, kita akan bercakap sebanyak 140 patah perkataan per minit. Dan you kena mendengar 500 patah perkataan per minit. Ini bermaksud kalau you kurang mendengar apa yang I sampaikan, for example, teacher you ke lecturer you sampaikan, kefahaman you pun kurang jelas. Ini bermakna you kena kurangkan bercakap, lebihkan mendengar. Okay? So bila grooming dah cantik, communication pun kena selari, betul tak? Dia tak boleh nak grooming je cantik tapi communication you out. You don't have the public relation, you don't have the communication yang betul. So macam mana to get people to listen to you? Next. Next slide. Bila bercakap dengan orang, bila kita bercakap dengan orang tolong lihat pada mata. Tapi kalau you ni macam jenis orang kata ada setengah orang introvert, pemalu. You segan sangat nak tengok anak mata dia. Yes, you boleh disengage you punya eye contact after 7 seconds. Disengage tu macam mana? Maksudnya you alihkan pandangan mata you ke dahi ataupun antara kening, dua kening. Itu nama dia disengage. And then lepas you dah rasa selesa, you balik semula kepada anak mata dia. Tapi jangan sesekali you punya eye contact tu you alihkan pandangan ke dagu dan ke bawah seterusnya. Itu dah orang kata pandangan yang satu sisi yang lain lah. Alright. And then second one, next slide. You speak directly. Maksudnya bila you nak orang listen to you, you have to speak directly. Maksudnya terus apa? Terus cakap tanpa perlu you sampaikan kepada orang ketiga sebagai perantara, sebagai contoh dalam meeting. Sebenarnya dalam meeting itulah masanya untuk you voice out apa-apa yang you rasa you nak utarakan. Orang kata sebab after habis meeting, you nak rasakan you nak suarakan rasa tidak puas hati, I think it's not a good way lah untuk you nak convey the message ke apa ke kan. And then the third one is you kena speak clearly. Cakap tu orang kata biar terang dan juga jelas kerana itu pentingnya untuk you mengawal emosi, lontaran suara yang tepat agar penyampaian you diterima dengan baik oleh pihak sana. So ia selari dengan you punya grooming, especially when you go for an interview, okay? And then be brief and get to the point. Maksudnya jangan pusing-pusing atau terlalu berbunga. You just straightforward. For example, lecturer you tanya kenapa tugasan you tak siap. You cakap lah kucing you lah, cakar kertas you lah, elektrik tak ada lah, bla bla. You just cakap straight to the point. I'm sorry, I tak boleh siapkan tugasan I. Tapi you bagi dia deadline. Bila hari yang you boleh siapkan? I boleh siapkan I punya tugasan 2 hari lagi. But you have to, orang kata kotakan janji you lah kalau you dah kata 2 hari tu. Okay. And then the fifth one is summarize and emphasize you punya key idea. Maksudnya you need to be compact, concise, input yang penting dan lontarkan you punya idea yang bernas. Okay, I nak share kat sini since you all students semua. After this you are going for interview. Ini tips lah. I mean you don't have to do the research. I do the research for you dan ini yang juga yang I apply lah. Setiap kali I go for interview, preparation. Preparation yang you boleh pakai is grooming, of course lah. You have to make sure you punya grooming tip top lah, blazer, hijab dan sebagainya. That one later on I akan stresskan juga. But this one I nak share is bila semua you dah complete dengan apa orang kata tadi, blazer, court shoes yang kasut bertutup, jangan pergi interview pakai kasut terbuka. Complete file, make sure you ada gambar passport semua and everything. And then please apply this one.
you kena get ready dengan all the answers dalam kepala otak. Kalau boleh jangan ada paper depan you, because it's a very basic, it's all about yourself. Majikan, sebab ada some of you HR kat sini kan, so apa orang kata, soalan lazim yang orang akan tanya, majikan akan tanya is tell about yourself. So bila tell about yourself, you just talk about your name, your age, and then your working experience, and then you go to your strength. Tanpa diorang tanya, you boleh just terus cakap, okay, some tips here, I punya strength is apa kekuatan you. Maybe you akan cakap you are sangat professional. For me, bila kerja, kawan is kawan. Bila kerja, you have to address me with a proper punya panggilan, tuan, puan dan sebagainya. Alright. And then weakness, apa kelemahan you? Maksudnya maybe you are too fussy, maybe you are too details. And then define you punya success. Okay, I would like to define my success. My success is I pernah dapat banyak award. I got a positive testimonial from my previous company. Di mana. And then dia akan tanya juga soalan soalan lazim ni, where do you want to be in 5 years? You prepare lah, mana you nak dalam masa 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. You boleh cakap, I ingin bersama lagi dengan this company, tapi in the next level lah, mungkin sebelum ni you executive, you want to become a manager. So 5 soalan ni, you have to prepare. And then memang you akan, insyaAllah, you akan dapat job tu together with your grooming tu lah. Yang I cakap, you kena grooming memang tip-top lah. Okay, the next one, next slide. Okay, tadi kita dah sentuh sikit pasal communication. So bila you tibalah katakan dekat office mana-mana company, berapa lama untuk panelis menilai you? Dengan hanya melihat you punya pakaian, tingkah laku you luaran. You rasa berapa lama? Sekejap je, sekali imbas terus kita dah beritahu. Yes, correct. Yes. The first impression adalah hanya menerusi 7 saat. For example lah, I see you guys here 7 seconds, I dah tahu dah you punya karakter macam mana. Adakah you nervous? Adakah you betul-betul confident? Adakah you betul-betul interested dengan this topic dan sebagainya. Okay. So the first impressions are made within the first 7 seconds of meeting someone lah. Dan kerana itulah orang kata pandangan atau pendapat seseorang pada kita untuk dia rasa yakin, trust dan selesa. Sebab itu pentingnya untuk kita melawar, kelihatan menarik dan juga kemas. Okay, jom kita lihat perkara yang boleh untuk golongan lelaki to be professional in grooming. Okay, dress and impress. Always look professional. Okay, untuk lelaki, you all kalau pakai butang tu, sebenarnya you all kena sematkan butang, semua butang. You tak boleh tinggalkan satu butang pun. And then baju, kalau boleh jangan terlalu ketat. Sebab tu dia kata wear clothes that fit you. Maksudnya clothes tu jangan terlalu ketat dan jangan terlalu longgar. And then jangan lipat bahagian lengan kemeja lengan panjang. Kalau you nak pakai kemeja lengan pendek, you pakai lengan pendek. Kalau you nak pakai kemeja lengan panjang, means you have to button you punya dekat lengan panjang tu. And then tali leher hanya untuk mereka yang pakai kemeja lengan panjang. Tali leher kita tak pakai dengan kemeja lengan pendek untuk lelaki. And then bahagian hujung tali leher kena sampai kepada bahagian kepala tali pinggang. Ni semua knowledge. Kalau you betul-betul take note benda ni, I think during the interview diorang pun dah boleh tahu dah you macam mana, sama ada you betul-betul faham grooming atau tidak. And then sesuaikan warna tali leher dengan baju. So elakkan katun-katun, bercorak-corak dan sebagainya. Tali leher berjalur sesuai dengan baju tanpa corak, plain. Baju plain, kosong. Kasut of course lah bersih dan berkilat lah, tak naklah lumpur-lumpur tu you pergi interview ke apa ke kan, hadiri event ke dan sebagainya. And then warna stokin kena selari dengan seluar lah. Kalau you nak selamat, warna stokin selalu you pakai warna gelap. Stokin putih tidak sesuai dalam mana-mana majlis except for casual lah. And then kalau you tengok pada gambar, next slide. Sini dah terang dah, dia dah tick dah pun. Dia kata baju hendaklah tidak terlalu ketat maupun terlalu loose. Kalau baggy you nampak macam dah kumpulan hip hop, something like that. It's not a formal attire anymore. And then ikut ukuran saiz badan. So that's why you tak boleh pinjam sebenarnya. Blazer ni you memang kena ukur, especially for lelaki lah. Alright, kasut formal. Lagi satu kasut formal ni, kadang-kadang I tengok lelaki suka pakai trend kasut tajam.
kat depan, bahagian hadapan. Sebenarnya kasut tajam ni bukan untuk lelaki ya, ini untuk wanita. Lagi satu, lelaki kan kaki dia macam kembang kan. So kenapa you nak sakitkan kaki you untuk pakai kasut tajam? Kan? And then jam tangan lelaki. Jam tangan lelaki bila kita sentuh selalunya dia akan pakai strap kulit ataupun keluli. Strap kulit selalunya orang pakai dengan aktiviti santai dengan pakaian casual, and then gelang keluli selalunya untuk formal lah, macam bracelet macam tu kan. And then jam yang sederhana selalunya diameter dia antara 38 hingga 42 milimeter. Itu jam yang sederhana lah untuk you all take note. Next, jenis-jenis jam ini yang I bagi sikit lah untuk apa ni, untuk golongan lelaki. You should know lah this one. Dress watch untuk apa, divers watch tu apa, chrono watch tu apa, field watch tu apa. Okay, macam dress watch ni kalau you boleh tengok dia jenis klasik tau. Dia reka bentuk dia ringkas je. Dia strap atau band yang mana selalu tali dia macam warna gelap lah kan, diperbuat daripada leather. And then jarum dia akan kelihatan jelas, and then yang ni memang sesuai untuk you pakai formal dan juga untuk you hadiri mana-mana majlis yang formal lah. Kalau divers ni, of course you all tahulah, divers ni normally tahan lasak, kalis air dia untuk apa orang kata, tahan daya tekanan sesuai untuk orang yang suka aktiviti menyelam di dasar lautan. So of course yang ni tak sesuai lah. Kalau you pakai tuxedo, you pakai divers watch, nampak sangat macam you baru balik diving terus pergi formal punya event kan. So tak sesuai. Chrono watch ni apa? Dia sebenarnya sports watch. So next time kalau you pergi kedai kan, you boleh belagak lah, oh this is dress watch, this is divers, this is chrono, you know. So orang tu pun tak boleh nak cong you lah kan. Chrono watch ni is a sports watch. Dia bersifat orang kata semi formal, yang lebih sesuai untuk padankan dengan semi formal yang bukannya pakaian formal sangat lah. So maksudnya business casual macam tu, you can wear the chrono watch lah. And then field watch ni biasanya tali jam dia diperbuat daripada kulit ataupun canvas. Dan jam ni sebenarnya dia sangat ringan lah, bersaiz sederhana dan tahan lasak. Selalunya field watch ni diorang pakai dengan pakaian casual, aktiviti lasak lah. So ini antara the different punya lah, dress watch apa, chrono watch dan sebagainya. Alright, next. So basically penampilan lelaki dia akan start daripada rambut, trim haircut lah. Potongan rambut pendek, tersisir rapi, and then cukur bagi kemas, and then senyuman of course lah. Bila you senyum, of course you boleh memikat hati sesiapa pun and memberi satu tanggapan yang baik. And then posture you menggambarkan tahap keyakinan. Actually pasal rambut ni, lelaki ni selalu dia sikat satu sisi je. Dia tak ada sikat banyak-banyak sisi. I tak tahu lah kalau ada certain lelaki yang sikat banyak sisi. Nanti tanya Farhan. Farhan dia sikat berapa sisi. Okay, next, posture. Okay, posture dengan gesture adalah dua bahasa yang berbeza. Posture adalah posisi tubuh ketika you duduk dan berdiri relax. Next slide. Mahupun tegang. Manakala gesture adalah bahasa tubuh badan. So dia ada dua yang you kena tahu. There are two types of body language, iaitu positive dan juga negative body language. Kenapa penting dengan grooming? Memang dia berkait rapat jugalah. Bila you dah pakai proper, takkan you nak duduk apa orang kata tak elok lah, tak kurang sopan. So you have to know what is a positive body language. Maksudnya relax posture tu apa maksud dia? Duduk dalam keadaan selesa, relax, breathing, and then arms relax ni maksudnya you tak akan uncross you punya arms lah, bersilang tangan. Sebab kalau you open arms relax, itu menunjukkan you punya apa orang kata openness, maksudnya keterbukaan you kepada orang di pihak sana. And then you have to ada good eye contact, look into other person eyes when you are speaking, and then nodding agreement ni maksudnya you tanda bersetuju. Maksudnya mungkin ada certain perkataan yang you bersetuju, you menunjukkan you punya interest juga dan juga you faham mengenai topik tu. And then smiling, adding lah. Taking notes tu of course lah, show interest and involvement, and also smiling. Itu antara positive body language. Now let's take a look at negative body language. Apa itu negative body language? Body tense, you stiff, kaku. And then arms folded in front, maksudnya you bersilang you punya tangan. Ini semua negative body language ni tolong elakkan bila you go for an interview. Alright. And then hands on face, itu menunjukkan maksudnya macam you lack of confidence, loss of words. And then yawning, of course lah, bila you yawning tu nampak you menguap lah, menunjukkan you rasa boring, confused, tidak berminat. And then bila you buat arms behind head, maksudnya macam ni, bila you
benda ni you tak boleh buat bila you ada new relationship. Seolah you apa tahu, desire untuk control atau power. Try to elakkan if you have an new relationship lah. And then negative facial expression ni macam menggiling kepala ke, and then you mengerut dahi, itu antara negatif dan juga positif. Alright. Semua tu mainkan peranan penting sebab dia menyumbang kepada faktor grooming. Okay, now kita tengok pula don'ts for men. Gaya bahasa tubuh. Kita kembali kepada penampilan secara fizikal. Okay, don't use clothing that no longer fits. Maksudnya, janganlah guna baju-baju lama. Mungkin sekarang you dah kembang sikit, you nak kata, oh tak apalah, I nak try baliklah baju I yang dulu. You know, janganlah. Boleh lah, you nak pakai kat rumah boleh, tapi janganlah berjalan dekat you punya college ke, berjalan kat luar ke, kan. And then elakkanlah seluar pejama di tempat awam. Seluar tidur. Pajamas punya baju, seluar-seluar. I think orang lelaki macam santai sangat kot, terlalu casual, terlalu santai pun dia orang macam selamba je pakai seluar tidur kan. And then kalau boleh lelaki, I know you all suka pakai t-shirt round neck. Elakkan logo besar. Kalau logo kecil macam polo shirt tu kan cantik je kan, orang kata itu ni. And then kemeja pendek macam I cakap tadi, jangan bertali leher. Alright, next slide. Cermin mata. Cermin mata selalu you all pakai kat mana? Grooming. Depan mata, betul tak? Bukannya kat belakang telinga, tapi ada orang yang suka kat belakang kepala tu, belakang telinga tu, macam please don't, nampak tu. Dia sendiri pun dah cakap dah. And then untuk yang abang-abang sado ni, I think ada yang suka lah kot. Tolonglah elak pakai v-neck. You all dada you nak tunjuk apa? Okay. And then elakkan memakai v-neck terus sampai ke pusat. Elakkan juga, lagi satu apa lelaki suka pakai? Skinny jeans. Dia buat you nampak pendek sebenarnya, and then kurang maskulin, dan I rasa susah juga nak jalan. So try to avoid. Itu don'ts untuk orang kata lelaki. Alright. Hiasan, I nak sentuh pasal hiasan ni, tak ada slide, I just bagi info dekat you. Untuk hiasan lelaki, you all hanya boleh pakai 3 barang sahaja, termasuk jam, cincin dan juga sapu tangan. Itu sapu tangan antara hiasan. And then tolong elak bracelets, gelang tangan, rantai leher dan bertindik. Semua tu tak tunjukkan you punya maskulin. Alright. Okay, now kita tengok perkara yang dibolehkan untuk wanita. Okay, untuk wanita, yang ni just kebanyakan kat sini berhijab kan. So yang ni more to you all punya knowledge lah. Okay, kalau untuk yang berhijab, pakaian kain serat peluh dan tidak jarang. So if kalau jarang tu, try lah pakai inner, pakai seluar ke apa supaya tak nampak you punya batang kaki kan. And then warna kain tu you kena pastikan dia berasaskan kulit warna dan juga bentuk badan you. And then lagi satu yang orang selalu buat salah adalah blazer dipakai dengan baju kurung. Blazer dipakai dengan seluar slack ataupun skirt warna hitam kan. And then tudung plain selalunya goes dengan baju bercorak. Tudung corak boleh pergi dengan baju plain. Alright. Kalau orang berisi, jalur dia ke bawah dan you kena bunga kecil. Okay. Kalau you seorang yang kurus, you boleh pakai jalur melintang, bunga yang agak besar. Okay. And then kalau ada majlis rasmi, make sure you all semua pakai kasut bertutup. Tinggi dia 1.5 hingga ke 2 inch sahaja. Lebih daripada tu, you nak buat catwalk. Alright. And then, sarung kaki, make sure you pilih warna sama dengan kulit. And then this one for men's and also juga untuk women, minyak wangi, mild fragrance, jangan keterlaluan, tak mau berlebih-lebih lah you pakai. Nanti I tunjuk I akan bagi tahu kat mana yang you boleh pakai, alright? And then for berhijab atau free hair, please shampoo and conditioner together 2 kali seminggu. Jangan shampoo saja, you lupa you punya conditioner. At least 2 kali seminggu. Hijab tolong cuci setiap hari. Inner pun sama, tak maulah orang kata apa? Bau kepam. And then bila basuh rambut, bila you basuh rambut dah cuci dah shampoo baiknya, make sure you keringkan terlebih dahulu. Kalau tak ada hair dryer, you pakailah kipas. Asalkan dia kering sikit, okey lah. Janganlah basah-basah tu you terus perap pakai tudung kan. So, okay, jom kita tengok pada gambar ni macam business casual. Kalau orang yang tak berhijab, dia nak pakai untuk formal attire, skirt atau dress tu selalunya you kena labuh paras lutut.
And then kasut bertutup, bukan fancy macam tu. And then blazer kena sama warna dengan seluar, and seluar menutupi buku lali, bukan senting. Because some of you yang berhijab, memang suka, ada setengah memang suka pakai seluar yang jenis senteng punya kan, yang tak tutup. Itu bukan formal punya lah. So kita sentuh tentang makeup pula. Okay. Bila you bermakeup, you boleh fokus on eyes dan juga lips mata dan juga bibir you. Lipstick jangan terlalu terang, and make sure you apply properly lah. Kalau boleh blend lah. Alright. Guna lip liner yang tidak terlalu terang. Okay, kalau you nak guna lip liner, because some of you, you punya apa orang kata, bibir agak kecil. So you boleh besarkan sikit dengan lip liner, bukan filler bukan cucuk-cucuk dan sebagainya. You guna lip liner untuk besarkan, alright? So go for natural looking. Samalah dengan nail polish, dengan lip color. Kita pun sekarang boleh pakai nail polish yang apa tu orang kata, Copic punya kan, yang halal punya kan. So try, janganlah pakai warna hitam lah, apalah, try to go for natural punya color. And then of course you stay away lah from extremely dark, orang kata macam exoticnya colour yang warna hitam lah, purple lah. Bright reds ni actually allowed, tapi hanya untuk aviation, yes. Untuk macam kalau you nak jadi stewardess, memang kita pakai warna merah lah. Fluorescent colour ni kalau you go for party lah. Alright. Okay. So sekarang ni maybe some of you, untuk girls, this is more like knowledge for you lah. Lipstick ni ada 7 jenis yang you kena tahu. Next slide. Mesti ada di antara you yang tak tahu apa jenis ni. So kalau you go pergi counter ke apa, so you boleh differentiatekan apa jenis-jenis lipstick. Antaranya sheer lipstick. Apa tu sheer lipstick? Sheer lipstick ni moisturizer dia yang cukup tinggi. Contohnya macam lip balm. Dia kategori sheer lipstick, alright? And then satin lipstick. Apa satin lipstick? Tekstur dia lembap sikit, tapi dia tak memberikan you full coverage, alright? And then creamy lipstick ni normally yang selalu kita belilah. Tekstur dia memang sangat okey untuk bibir kita. Matte lipstick ni dia tahan lama dan tidak berkilau, tapi ada juga matte yang jenis apa orang kata kering. So kena cari yang betul-betul ada brand lah, because kalau kering lagi nampak tak cantik lah, you punya bibir dia nampak berketul-ketul. Alright. And then glossy lipstick ni apa? Dia effect dia kemilau. Yalah, buat bibir you nampak penuh, dia bagi you nampak apa orang kata lagi fresh lah, maksudnya dia nampak basah. Frosty lipstick ni dia banyak taburan shimmer, dia lagi banyak berkilau-kilau, and then lip stain dengan lip tint ni tak full coverage seperti lipstick, dia berbentuk cair, sama ada dalam bentuk pensel ataupun cream. Okay, so now you dah tahulah apa jenis ini. Orang tanya lipstick kita tahu satu je, itulah lipstick. Ni sebenarnya kita ada 7 jenis lipstick, alright? Okay, next. So now you dah kenal dah jenis makeup, jom kita tengok apa lagi yang perlu dielakkan untuk wanita. Okay. Elakkan pakaian yang tidak beriron atau berkedut. Of course, memanglah itu memang melambangkan you punya sifat wanita lah. Kalau you pakai yang tak iron, nampak sangat you malas lah nak iron. Alright. And then elakkan kain jarang, sila pakai inner. And then elakkan kain yang berkilat atau berkilau di siang hari. Okay. And then elak pakai satu warna kalau boleh. That's why you kena mix and match, tapi elak pakai lebih 4 warna. Elak pakai satu warna, tapi you kena elak juga pakai 4 warna. Okay. Jom kita tengok gambar seterusnya. Okay. First pictures, of course, untuk lelaki lah. You jaga kekemasan diri you, because grooming itulah mengenai kekemasan diri, okay? Kalau ada janggut, misai, dibuang atau dikemaskan, because normally kalau you go for an interview ke apa ke, memang diorang takkan benarkan you bermisai atau berjanggut. And then rambut disisir ke satu sisi, and then bersihkan rambut as usual macam saya cakap tadi. Shampoo, conditioner secara rutin, minima 2 kali seminggu. Yang berhijab pastikan pin tudung tidak terlalu ketara. One brooch okay, boleh nampak lah, nak nampak you punya tahap professional, formal, yes, one brooch. And then tudung pastikan berganti dan berbau wangi, okay. For hiasan, females saya belum sentuh tadi. Kalau lelaki tadi 3, females allowed 5 sahaja. Termasuk earrings 2, kira 2. And then termasuk watch lah, jam tangan you. Dan cincin kalau boleh jangan pakai banyak-banyak dan yang jenis besar-besar, because you all bukan founder ni kan, founder makeup semua kan. So you just pakai
orang kata less is more kan. Yang kecil-kecil pun dah cantik dah. Okey, untuk perempuan, beg tangan you all kena orang kata ada 3 kategori beg tangan yang you all perlu tahu ya. Pertama, kegunaan pejabat. Kedua, kegunaan pelbagai. Ketiga, kegunaan majlis rasmi. Contohnya, kalau you all pergi dinner, you all pakai apa? Clutch. Okey. Dan kasut bertutup hadapan ataupun penuh, court shoes for interview and also pejabat, and then elak slipper dan juga sandal. Selalu slipper dengan sandal you all pakai untuk pergi ke pasar, berdekatan dan sebagainya. And then bertumit tinggi, yes, you boleh pakai waktu pejabat, tapi macam I cakap tadi 1.5 inci ke 2 inci, dan untuk dinner, yes, you boleh pakai kasut tinggi lah. Okey, kasut sukan, untuk bersukan, tolong elakkan flat shoes ya. And then etika, okay. Bila bercakap pasal etika, bila cakap pasal kasut, sebab tu pentingnya you dapatkan kasut yang betul untuk you berjalan secara normal, dan kalau you berjalan, tolong jangan toleh ke belakang, because some of you tend to macam bila dah berjalan nak toleh ke belakang tengok kawan lah dan sebagainya. No, terus straight ke hadapan, alright? And then tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat. So you all ni lah, tak perlulah kira kan, tapi you boleh tahu sama ada you punya pergerakan tu cepat ke lambat ke, alright? Dan berjalan tegap, bukan seperti orang sakit. Bila you sakit, you rasa macam tak sedap badan kan, so you you punya bahu macam ni. No, bila kat public, try not to jalan macam tu, so orang akan anggap you macam dia ni bongkok ke, dia ni tak sihat ke, you know, try to avoid persepsi macam tu. And then tie, bila kita sentuh pasal tie, pakaian yang sesuai ikut situasi. Yes, betul, rasa macam bongkok, betul. Ikut situasi, tempat dan juga keadaan. Sebab itu bila you berjalan, bila you rasa bongkok ataupun you duduk terlalu lama depan komputer pun, benda tu akan effect you punya tulang. So that's why kalau boleh you duduk ke, you berjalan ke, try straightkan you punya tulang, because you pun nak pakai lama, you punya badan, you punya tulang dan sebagainya. Alright? So tie, pakai yang sesuai ikut situasi, tempat dan keadaan. Jangan terlalu fit macam saya cakap tadi, menampakkan bentuk badan. Yes, I know that you are sado Farhan, tapi tolong pakai pakaian yang sesuai. And then yang penting sesuai, dan sebab I nampak Farhan seorang je lelaki kat sini. Ada lelaki lain ke yang I tak sebut? And then yang pakai yang penting sesuai dan selesa, because some of you time bila dah pakai dah cantik-cantik, tiba-tiba you tak selesa. Itulah bila kita mula nampak orang tu mula tarik sana tarik sini, maksudnya dia tak selesa lah tu. And then belt. Bila kita sentuh pasal belt, tali pinggang, kita ada jenis kulit, PVC, kain atau besi. So tolong kenakan mengikut yang bersesuaian lah. Alright. And then kebersihan tangan, gigi, mulut. Ini very basic lah. Minimal 2 kali sehari, atau apabila kotor, tolonglah bersihkan. Potong kuku 1 kali seminggu. And then tolong jangan gigit kuku. Okay. Gosok gigi pun selalunya kita akan gosok gigi sebelum tidur, selesai makan. Selalunya kalau wanita, saya percaya yang bila you nak solat, you akan gosok gigi jugalah kan. So try to elakkan daripada makan makanan ataupun minuman yang terlalu panas atau terlalu sejuk. Elakkan makanan yang masam, terlalu kerap. Alright. So jom kita tengok antara soalan-soalan yang orang kata lazim lah you akan tanya. So I akan cuba jawab. Tengok next soalan. Okay. Why is personal grooming is important? Nanti I back to Putri. Keburukan, okay, ini sebenarnya soalan tu dia tanya apa keburukan orang yang tidak grooming. Sebenarnya dia rugi pada diri dia lah, kerana dia mencerminkan sifat malas dia nak berdandan. Nampak sangat obviously lah, memang pemalas lah budak ni, dia tak nak pakai cantik pun. Bukan nak suruh you cantik-cantik ataupun you pakai branded, tak perlu. Sebenarnya kalau you pandai menggayakan, you akan kelihatan lagi cantik daripada orang yang pakai branded items. Alright. And then menunjukkan ketidakupayaan diri you kerana you sendiri tidak mampu menguruskan diri you. Macam mana I nak pass you kerja lain sedangkan diri you pun tak terjaga, betul tak? And then orang akan rasa hilang yakin, orang akan tidak hormat dan tidak pandang tinggi lah bila you tak ada grooming tu. Kerana itu pentingnya grooming, kerana grooming tu meningkatkan you punya keyakinan, builds up self confidence, dia booster kepada you know confidence, and then meningkatkan disiplin yang tinggi dan untuk you tampil mempesona dan juga aura. So ingat first impressions ataupun first moment of truth or first impressions 7 saat untuk orang build kepercayaan dan juga trust kepada you. Okay. So next kita tengok where to apply fragrance.
Okey, ini ada juga soalan daripada you yang bertanyakan kat mana kita nak apply fragrance ataupun perfume. So normally kita akan apply dekat nadi-nadi badan kita lah. Kalau lelaki normally you all akan spray dekat bahagian dada. Kerana apa? Kerana di bahagian dada tidak banyak pergerakan. And then bila peluh tu dia akan meningkatkan bau perfume you lah selain daripada bahagian-bahagian lain. And then perempuan pula pewangi tu lebih tahan pada kulit yang berminyak. Jadi mana kulit yang kering, you punya tips adalah pakai lotion, you lembapkan kulit you, then only you spray the perfumes. Okay, maybe you also boleh sapu Vaseline pada nadi then spray. Tapi untuk rambut pula, jangan sesekali you spray direct. You kena spray pada sikat rambut, then only baru you apply to your hair lah. Kalau tak nanti rambut you akan jadi kering. Okay, and then you kena elak letak perfume dekat tempat panas, for example like dalam kereta, kerana haba dengan cahaya and also dia punya kelembapan tu dia boleh pecahkan dia punya molekul minyak tu. Tu yang sebabkan setengah-setengah perfume tu dia kurangkan bau. Okay, and then lagi satu kita suka buat apa tahu? Kita dah spray, kita gosok. No, kita elak gosok lepas kita sembuh. Kita just sembuh pada jarak 4 hingga ke 6 inci and then kita biarkan je. So kita spray pada 4 hingga 6 inci pada kawasan sasaran. And then kalau you nak benda tu tahan lama, you pakai perfume selepas mandi sebelum pakai baju. Itu akan buat you punya perfume lebih tahan lama, okay? Lepas mandi sebelum pakai baju. Okay? Okay, next. Ada yang bertanya jenis-jenis kulit. Kita ada berapa jenis kulit? Kita ada 5 jenis kulit yang you kena tahu. This one is very very basic lah. You ada kulit normal, you ada kering, berminyak, kombinasi dan juga sensitif. Okey, masalah kulit yang you sering alami next antaranya apa? Untuk you punya age maybe jerawat. For myself jeragat, bintik-bintik hitam, and then ada yang berparut, ada yang bintik putih, ada yang tona tidak sekata. The reason why because of sometimes kita banyak expose kepada matahari dan sebagainya. So antara next slide, antara cleanser yang terbaik yang boleh recommendkan untuk you adalah Cetaphil. Tengok kat sini pun you boleh Google pun memang dia akan cakap Cetaphil and also Hada Labo. So ini antara yang affordable and very apa orang kata senang you nak apa orang panggil senang you nak cari lah sebab dia ada kat Watson, ada kat Guardian, okay? So bagaimana you yourself nak kenal pasti jenis-jenis kulit? So normally dia ada instant punya try kalau you nak try nanti. Okay, so kalau you nak tahu macam I tak tahulah I ni jenis kulit macam mana. Okay, selalunya kalau normal skin dia tak berminyak and then tak kering, kurang jerawat dan dia ada apa kulit dia licin dan pori dia kecil. Kalau you punya dry skin maksudnya kulit you kering, kulit you tegang tau. Kita boleh tahu kulit kita tegang and then mudah mendapat garis halus dan kedut. Okay, and then bila berminyak selalunya liang pori tu besar and then you ada banyak apa orang kata bintik-bintik hitam, you ada jerawat and then kulit you sentiasa berminyak lah. So kalau you nak tahu kulit you berminyak ke tak, you beli yang apa kertas minyak yang warna biru tu, you dab and then you boleh tengok lah sama ada kulit you berminyak ke tak. Alright. And then kombinasi selalunya you akan dapat minyak di kawasan dagu, dahi, T-zone lah. T-zone ni. Dan juga ada sedikit kering kat pipi. Itu combination punya skin. Kalau sensitif, paling senang lah orang kata kulit kering kemerahan and then mudah gatal-gatal. Sekejap, I tengok komen. Ada apa-apa tak komen? Yes, betul. Orang akan selalu masalah kulit based on pemakanan. Betul? Yes, because kalau you makan terlalu banyak minyak pun benda tu akan keluar juga dekat muka you dan sebagainya. So memang you kena elakkan and then kalau kulit sensitif ni kalau gatal-gatal selalunya dia akan dapat daripada pemakanan juga. For example like udang, you know seafood. So kalau you dah tahu benda tu memang you kena elakkan. Alright? Betul, parut hitam susah betul nak hilang, ambil masa betul. Benda-benda macam ni once a while you memang kena go for orang kata apa, pergi buat ni lah facial muka dan sebagainya. Tapi diorang advise kalau you nak kahwin jangan pergi dalam masa terdekat because nanti makeup you takkan melekat. Because muka you dah memang cun kan, dah bersihkan dan sebagainya. So try to avoid lah, benda tu you kena tahu jugalah. Okay, next soalan. Kita tengok next slide. Next slide is okay untuk lelaki dia tanya pakai seluar slat dengan jeans. Okay.
Untuk lelaki actually you all tak cantik kalau seluar you nampak kembung. So you all hanya bawa IC, benda yang penting, license dengan kad kredit, okay? Kad keahlian kelab, kad diskaun tu you letaklah dalam kereta, unless kalau you betul-betul nak pergi Tesco, then only you bring down the item lah. You tak perlu nak terus masuk dalam wallet you all pun very kecil. And then try to elak simpan shilling. Shilling tu je pas lah kat perempuan. Perempuan kan banyak ada handbag lah, ada bag duit shilling dia lain lah, apalah kan. Okay. And then elak terus duduk jika dompet di bahagian belakang. Macam I cakap, because kita punya kad kredit, kita punya IC, semua kita ada microchip. Chip tu yang akan merosakkan. So if possible bila you nak duduk, try untuk letakkan di atas meja dan sebagainya. And then kunci di dalam dompet is a big no-no. Alright. So ini antara soalan you, and then I nak emphasize on warna kulit dan juga tudung. Kita tengok next slide. Yes, macam umur 20-an sesuai untuk buat facial memang pun. Yes, boleh, tapi tidak boleh terlalu kerap. Okay? Sebab dia akan orang panggil sebab ada satu part, satu session dia akan keluarkan you punya jerawat tu. So dia akan picit. So benda tu yang juga sebenarnya akan merosakkan you punya kulit juga. Mana tadi warna kulit tadi? Next sebelum thank you. Oh, tak ada. Tak ada, okey, tak apa. Okey, untuk pemilihan warna kulit dan juga tudung, kalau yang betul-betul ada kulit yang sangat putih orang kata, warna tudung yang boleh untuk you adalah hitam, kelabu, ungu, tapi you kena elakkan warna, sebab you dah putih kan. Elakkan warna putih, elakkan warna pastel colour. Sebab kalau tak, you tak nampak outstanding, tak nampak menyelah, you punya muka nampak pucat. And then kalau putih kekuningan, you boleh pakai merah jambu, merah, biru, tapi you kena elak warna cream, coklat dan juga orange. Alright, sebab nanti yelah warna you dah macam kuning, tiba-tiba you pakai lagi pula orange, lagi nampak ni lah orangey lah orang kata kan. Sawo matang you boleh pakai cream gelap, hitam, tapi you kena elakkan sawo matang. Sawo matang macam tak terlalu gelap sangat lah. Tapi you kena elakkan warna merah, kuning, olive, emerald green. Kalau kulit gelap, of course you kena elakkan merah bata, hitam dan juga kuning. Tapi biasalah kita basic warna kita adalah hitam kan. Tapi you all kalau kulit gelap, you all boleh pakai plum colour, lavender, pastel colour, yes, you boleh pakai. Alright, so I think itu sajalah I punya session for today. So ada lagi ke soalan? So I pass it to our moderator, Siti. Silakan Siti. Thank you, Ms. Sharifah. Such an amazing explanation from Ms. Sharifah. Okay, guys, this is time for Q&A session. So if you have a question to ask, please feel free to ask now. You may unmute your mic or you may type your question in the chat box. Okay, kejap. I ada satu yang soalan adik ni, banyak jenis tudung. Untuk formal sesuai tudung macam mana? Shawl atau bawal? Actually, kalau you dah pakai, orang tak tahu pun you pakai bawal ke shawl ke, you know. So it's up to you macam mana you nak menggayakan. Tapi for berhijab, normally kita akan tutup kita punya dada lah. Itulah macam I cakap tadi pasal, I sentuh pasal kita yang berhijab ni, kalau boleh try to avoid nampakkan pin. Tak nak pin yang terlalu ketara. Kalau you nak pakai juga pin yang ketara, make sure semua sama jenis. Ini ada yang bentuk love kan, ada bentuk rebin, ada bentuk nas, ada bentuk ni. So try to samakan all your, orang kata, brooch lah. You punya pin-pin yang kecil-kecil tu. Macam mana nak hilangkan habit gigit kuku? Sebab macam yes, Fatihah, awak macam saya, kuku saya sampai pendek. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana, tapi sebaiknya adalah orang kata, selalu apa I buat, I akan tepis sebab anak I pun ikut juga. So I akan tepis tangan dia. Kalau you nampak kawan you gigit kuku, you tepis tangan dia cepat-cepat. And then kalau boleh kita try to, orang kata, simpan kuku. Sebab bila you dah rasa simpan kuku, you tak akan tend to bite your nails lah. And then mungkin kalau you rasa macam geli ke, mungkin you boleh pakai inai lah kan. Bila you dah pakai inai, mungkin you geli kot nak gigit ke apa, that kind of thing to avoid you ni kan. Sebab I know, sometimes bila kita terlalu kerap berfikir ke, you know, kita akan macam macam sedap you know, benda-benda macam tu. Betul-betul hanya orang yang melalui je dia tahu. Tapi satu, Fatihah, jangan bila you dah gigit you meludah depan orang pula. You faham tak? Bukan meludah, maksudnya macam you buang kuku tu. You faham tak? Okay.
Parut hitam dan merah memang susah nak hilang. Yes, you go for facial and then maybe you boleh go for laser punya tu sebab yang tu memang susah memang nak hilang, especially for those yang macam I pun ada juga kalau kita kena chicken pox kan. Dia ada bekas kan, yang tu memang tak boleh nak buat apalah. So the only way yang you boleh cover is foundation lah. Yes, ada juga yang pakai sandal pergi kenduri, bolehkah? Memanglah tak boleh sebab kenapa? Kenapa tak boleh? Sebab tuan rumah dah invite you. Bila you tak pakai a proper attire, you macam seolah tak respect orang tu. You faham tak? So sekurang-kurangnya you pakai, kalau you tak nak pakai baju Melayu sekalipun, sekurang-kurangnya pakai kemeja untuk menunjukkan rasa hormat you terhadap that event, the invitation, you know. That's why I said grooming is very important. Bukan susah pun untuk you pakai kemeja. And for girls, kalau you malas sangat nak pakai baju kurung, terus sarung jubah. Apa lagi soalan? Apa lagi? I think I dah jawab semua kot. Duit tak ada nak buat facial. That's why I kata, kalau duit tak ada nak buat facial, normally you will go for macam Instagram banyak promo-promo kan. So the best is you pergi Watson, you try to find skincare yang betul bersesuaian dengan you. So jangan terus pergi beli yang big size. Diorang normally ada starter kit semua. You try yang macam tu, nak tengok sama ada you punya skin sesuai ke tak. That's why you tak boleh follow orang punya kesesuaian because kulit muka kita lain-lain. Lain orang, lain jenis-jenis kulit muka. That's why you kena try yang size kecil dulu. Okay, kalau perempuan ada 5 accessories. That's why I kata bila you dah berhijab, you boleh cut off yang 2 accessories tu. Yang lain you boleh pakai jam, you boleh pakai bracelet, you boleh pakai cincin. Menjadikan 5, tak mau lebih daripada 5 item tu. So kalau I normally, I akan make sure benda tu termasuk dengan brooch. So benda tu tak nampak banyak. Maksudnya termasuk jam tangan, 2 cincin I and then brooch. That's it. Mana lagi sesuai untuk lelaki tie besar atau tie saiz kecil? Okey, Farhan. Macam tadi juga, macam I bagi tahu tadi, kalau yang berisi pakai jalur ke bawah, kalau yang tu ni sama juga macam you. You boleh pakai not too small lah. Kalau too small tu dah macam pengawal sekolah pula kan. So you pandai adjust sendiri. Jangan terlalu tie terlalu besar pun tak sesuai. I think tie is normally a very standard size lah. Yang penting dia punya corak. Jangan terlalu banyak corak dan jangan kartun lah. So tu nampak macam you tak serius jugalah dengan you punya profession. Yes, ada manfaat ke cuci muka guna air sejuk atau air panas? Yes. Normally kalau you nak bagi segar muka you adalah you ambil ais. Ais dan you just sapu and then kalau you nak bagi macam merah orang kata tomato and then ni semua natural yang memang murah pun and then bila you penat sangat mata you untuk taruh yang ni memang I apply sebab memang senang pun nak dapat timun letak kat mata you and then you boleh letak teh kan bila you dah uncang tu dah tak pakai maybe you nak letak sekejap dalam fridge bagi dia sejuk ke apa you boleh just apply dekat you punya mata lah. If pergi interview better hair down or hair tight? Aina, kalau pergi interview, kalau boleh tak kisah macam mana pun tapi asalkan you nampak kelihatan kemas. So normally orang akan letak ponytail, buat ponytail. Then make sure you kalau boleh tak nak nampak apa orang panggil rambut-rambut halus you tu terangkat. So try to spray lah. Janganlah spray terlalu keras sangat kan. Just bagi nak apa orang kata hilangkan dia punya rambut kecil-kecil tu. Makeup brand apa yang sesuai untuk kegunaan harian? Okey. Itu hari I ada share makeup brand. Normally kalau yang bagus lah. Kalau bila you dah kat matahari panas tu MAC lah. Tapi kalau yang senang you nak dapat is you boleh go for Revlon ataupun Max Factor. Itu antara brand yang okey lah untuk harian. Kalau you betul-betul nak nampak orang kata benda tu blend and then dia nampak cantik walaupun lepas berminyak is MAC. Semua especially dia punya foundation, shading dia, blusher dia, lipstick dia pun bagus because dia tak akan mengeringkan bibir you.
Should I brush my teeth after every meal? What kind of okay. Should I brush my teeth after? Okay, kalau yes, I akan brush, tapi actually kalau jangan terlalu kerap lah, because nanti actually you takkan nampak, tapi bila you pergi dentist akan cakap cara you brush tu terlalu kasar. Maksudnya kita terlalu kerap memberus gigi kita. So kena ada time lah, especially bila you rasa you nak lepas jumpa orang tu you nak bercakap dengan orang, so I think you kenalah. And then kalau you tak nak brush sekali pun is okay. Kita ada banyak lagi alternatif lain yang you boleh pakai. You boleh spray, you boleh makan gula-gula yang ada mint, hacks dan sebagainya. What kind of dressing up can make us more confident? Of course. Okay. You nak nampak confident, that's why I said bila you nak nampak confident, you nak kena rasa selesa juga dengan pemakaian you. So normally katakan you, okay, you nak rasa yakin kan, one day before you punya event tu, siapkan baju you. Supaya you tak menggelabah, supaya you tak kelang kabut, time tu lah you akan tersalah ambil baju. So that's why I said preparation is very important, supaya nampak you punya integrity, you punya credibility. You siapkan awal-awal, you matchkan awal-awal. Maksudnya you takkan pergi salah lah. Maksudnya blazer dah siap, okay, lepas dah blazer dah siap, sebab orang yang berhijab ni lagi susah, dia nak kena matchkan dengan dia punya tudung, nak kena matchkan dengan dia punya inner, nak kena matchkan dengan baju dalam baju dia yang lagi satu lah, lepas blazer ada baju lagi kan, and then dia nak ada yang pakai mask berkain dan sebagainya. So benda tu you have to prepare one day before so that you tak kelang kabut. Will washing my face more? No, tak semestinya you basuh muka you boleh prevent acne, no. Acne ni terjadi bila sometimes you dah terlalu pakai makeup yang expired, and then kita terlalu expose dengan matahari. So benda-benda tu kita memang tak dapat nak elakkan lah. Just that mungkin you tak boleh hilangkan sepenuhnya, tapi you boleh reducekan sikit dia punya colour. Siapa tu? Putri. Is aloe vera good? Oh yes, aloe vera is very good, tapi aloe vera ni gatal. Tak semua, orang kata macam I myself pun memang I tak boleh pakai sangat aloe vera tu, dia akan muka kita akan gatal. So another tips yang you all boleh pakai juga untuk orang kata blackhead, whitehead, I think whitehead adalah telur. Itu memang simple. Simple sangatlah. Putih telur kalau tak silap I kan, you letak, itu pun gatal juga sebenarnya. You letak dekat kapas, and then you lekatkan dan you just tarik. Yang tu antara traditional way lah untuk you buat. Yes, during my aviation, yes, kita memang ada orang panggil, kita memang ada grooming class. Dia ajar, time tu brand kita adalah Lancome. Dia ajar cara nak make up, dia ajar cara kening, cara nak berdandan, bagaimana nak buat rambut. Boleh ke interview? No. Boleh ke interview dengan rambut berwarna? Tidak sama sekali. Sorry yes. for interrupt. Khadijah, can you continue? Boleh tak saya nak tanya? Boleh. Okay. Okay. Kalau bersukan, perlu ke kalau kita pakai makeup semasa bersukan? Okay. Let me share I punya ni. I sebenarnya memang orang akan kenal I punya grooming memang maintain all the time. Tak kira lah sama ada I pergi hantar bantuan ke apa. The reason why, because for me, bila you pergi hantar bantuan, tak semestinya you kena kelihatan selekeh, because kita nak hantar bantuan ke orang, kita nak hantar semangat kita juga dekat dia orang. So kalau you hantar bantuan you pun selekeh, I pun tak tahu siapa yang penerima bantuan, dia ke atau you. You faham tak? So for me, just be yourself. Kalau you rasa you memang jenis grooming maintain, tak kira eye spots pun I pakai, because some of us pun ada yang pakai contact lens, tapi sebenarnya try not to wear contact lens lah bila you orang kata bersukan, because benda tu membahayakan diri you. Okay, so tak ada masalah. It's just that kalau you bersukan, you nak over makeup pula kan, dengan blusher yang merah gila semua kan, so berpada. It's just that you nak kelihatan nampak orang kata proper lah. Maksudnya walaupun bersukan, tak semestinya you kena plain kan, nampak pucat.
tidak semestinya. That's why I kata pemilihan produk makeup pun memainkan peranan yang penting untuk benda tu kekal lama, ataupun nanti bila you dah makeup berpeluh, cair saja makeup you. You faham tak? Nak tanya soalan. Should I use more shaving cream for a better shave, especially for women parts? Of course. Kalau tak nanti gatal lah. Kan? Because kalau tak pakai shaving cream pun, sekarang kan ada banyak dekat Watson pun dia ada together kan, dia bagi satu shaving cream dengan satu lagi pencukur kan. Kerana apa? Because dia nak kulit you bila you dah shave tak kering waktu you buat dan after you buat. So that's why after you habis shave you punya ni, you memang kena pakai lotion. If not, you akan menggaruk lah. Memang you akan rasa kering lah. Lagi ada tak soalan? Ke kita nak terus ke quiz? Medium nak tanya, Ya. perlukah pakai sunscreen on cloudy day? Apa tu? Macam perlu ke pakai sunscreen dalam keadaan mendung ke hujan ke? Oh, okay. Alright. Sebenarnya saya tak pakai. Sebab saya hanya mengamalkan basic saja. Saya bukan jenis yang memang orang kata ada koleksi semua sunscreen I kena pakai. Tak, sebab I jenis kulit berminyak. You just imagine kalau I pakai sunscreen, lepas tu I pergi keluar, my foundation pun tak lekat. I punya makeup pun tak lekat. Benda tu akan lagi nampak apa orang kata, lagi berminyak kulit muka I. So tak semua orang pun boleh pakai sunscreen ke apa ke. It's just that cukup cara you kena tahu bila you kena berada di matahari dan bila you kena berlindung. Itu saja. Kan? Tak perlulah orang nak pakai sunscreen, you nak pakai sunscreen. Of course, diorang kata lotion is very important, but then if you pakai and then beri effect dekat you punya muka and then you punya makeup cair and then you kulit you jadi berminyak pun no point juga. Alright? And then okay, kulit eczema ni ada produk dia. You boleh tengok dekat Google. I think ada kulit eczema, ada dia orang punya spesifik punya ni. Dekat Watson pun ada jual, betul. Untuk lelaki bermakeup, pandangan tak untuk lelaki bermakeup? Wow. Siapa ni lelaki bermakeup? Because kalau you tengok dekat Facebook baru-baru ni ada adik tu pergi sekolah pakai foundation semua, I think benda tu tak payah kot. Kalau you nak pun tak perlu makeup, it's just that maybe you just brush your kening tu macam sapu je pakai brush saja, bukan you pakai kening, pensel kening tu. Tak perlu sampai ke tahap tu, because makeup ni pun memang hanya untuk wanita, bukan untuk lelaki. So kenapa you nak kena makeup dan kenapa you nak bersusah payah pun? Tak perlu kot. Because you all dah memang natural looking. I mean for men lah, for women something else, because sometimes kita nampak terlalu pucat kalau kita tak makeup dan sebagainya, and then kita banyak, and then kulit muka you all pun tak adalah teruk sangat. Macam kita ada a few apa orang kata kulit yang berjeragat, kita ada jerawat dan sebagainya, kita nak tutup itu. Okey, apa lagi? Even hair colour yang natural pun light brown colour. Yes, you know why? Because during my time, kalau kita baca berita sekalipun, sebenarnya kita ada etika untuk pemakaian dari segi kita tak boleh terlalu obvious sangat pakai bulu mata. Itu pun grooming juga. And then kita tak boleh sebenarnya pakai contact lens yang terlalu obvious. For example like biru, grey, dia ada standard colour yang kita boleh pakai kalau you nak nampak cantik. For example like macam brown, hazel ke yang tak terlalu obvious macam Asian look lah. So itu antara etika-etika grooming yang kita orang kena patuhilah sebenarnya. And then for example, kalau you all pergi interview, tolong elakkan pakai bulu mata. Jangan pakai bulu mata. Especially kalau you interview for, katakanlah macam some of you mungkin akan go for amal flight sebab amal flight punya interview, you all akan pakai tudung sebab you akan pergi ke Jeddah, Mekah, Madinah. So just be yourself. Kadang you akan tengok orang tu, wow, terornya English dia. Sebenarnya Malaysia Airlines tak tengok pun benda-benda macam tu. Dia just nak tengok you being yourself, and then dia nak tengok you very humble, because you akan layan passenger pelbagai level, pelbagai jenis orang. So dia tak nak tengok you yang kerek. You faham tak? Karakter you yang nak tengok macam mana you nak handle situation tu. So kalau you dah sendiri macam belagak, macam mana you nak handle dengan orang-orang yang lagi kerek dari you faham tak? So just be yourself, and you kena yakin dengan diri you. Tak perlu macam, yes, panel memang ramai,
and then you akan fight dengan 5 orang lagi yang lain, dan you akan rasa tiba-tiba down, alamak English dia powernya mesti dia dapat. Tak perlu, you just be yourself, keluarkan, and make sure daripada you parking kereta dekat basement ke kat mana-mana, make sure you ready to smile. I mean, muka you memang kena je dengan senyuman, because you never know you bump dengan siapa, maybe you bump dekat lift tu dengan one of the panel ke. So itu antara tips dia lah kalau you pergi interview ke whatsoever. Alright, so ada lagi tak soalan? Apa lagi soalan you nak tanya? Okay, macam jap some of you kat sini ada yang HR, ada yang business kan. So tips yang you all boleh pakai, I nak bagi you tips ini out of the grooming punya session lah. You kena kenali diri you, because tak ada orang boleh kenal diri you melainkan diri you sendiri. And then kedua, you ikut minat you. For example, like you memang study HR, so you memang tahulah, maksudnya you memang ke human resource punya jalan lah. And then ketiga, you kena cari platform. Platform tu means which company yang offer you HR punya job. For example, like you want to become a stewardess, of course you akan pergi interview for aviation punya company. And then keempat, you have to be confidence. Maksudnya you janganlah macam lalang bila kawan you nak pergi this company, aku pun nak ikut lah, you know, padahal orang tu ambil engineering, you know, you HR. So you jangan jadi lalang, you have to be confident dengan you punya keputusan. And then the fifth one, you have to be disciplined enough so that you can work with everyone. And then just buat hal you sendiri, try not to membawang macam zaman college ke university ke, you understand? I mean, like, you know, maksudnya bila you nawaitu you nak bekerja, means you bekerja lah. So 5 tips ni you amalkan, insyaAllah you boleh tengok macam my working experience, I tak jump satu company ke satu company. The reason why, because I ikut I punya minat. So that's why I say you have to kenal diri you ikut minat you, insyaAllah you akan lama dengan sesuatu organisasi. And then try not to jump, because benda tu akan apa orang kata, tak cantikkan you punya resume. So itu antara tips yang you boleh ni lah, selain daripada you kekalkan you punya grooming lah. Because I think you guys dekat KUPTM, I tengok so far tak ada isu pun yang isu besar punya. I tengok because nampak kemas, because bila you pakai blazer, you pakai plain. I think itu cara paling selamat untuk you punya pemakaian lah. Because kalau you terlalu banyak sangat corak dengan ini, you pun tak nampak formal dan tak nampak serious. So is there any questions? Ini if dah pakai perfume boleh pakai hair mist after that. Tak payahlah, sebab dah ada 2 warna, dah ada 2 bau yang berbeza. So kalau you rasa nak pakai perfume dekat rambut you, biarkan saja, tak perlu nak hair mist. Kalau nak hair mist saja. So perfume pakai kat tempat lain yang macam tadi dah ditunjukkan lah, dekat nadi you, dekat ni, dekat bahagian leher you, bahagian yang tempat-tempat ni, and then pelipat you, you know. So ada lagi apa soalan? Quiz you panjang juga kan, Siti? Maybe you boleh suruh diorang start buat quiz lah. Alhamdulillah, we have so much input for today. Thank you, Ms. Sharifah. In conclusion, personal grooming creates a great effects not only in our professional life, but it's essential even in our personal life. So, remember, no matter what you do, be well groomed. Again, thank you very much, Ms. Sharifah. A soft reminder for our speaker and audience. Okay, it is good if you can turn on your cameras for our photography session. Okay, so those who can turn on your camera, you can do so. Those who might have problem, it's okay. So you guys can open camera for the picture for our memory. For the last session, our workshops. yes, we will wait. Go. Spotting. Spotting, guys.
and don't be shy. Dah last dah. So can we proceed? Okay. Are you guys ready? I will count until 3 and then you guys smile, okay? 1, 2, 3, smile. Okay, one more time. 1, 2, 3, freestyle. Okay, thank you. Thank you everyone for your cooperation. Don't leave yet. I will pass back to the MC. Thank you to our speaker, Ms. Sharifah, for the great and wonderful talk about grooming. And also, not to forget our moderator, Siti Khadijah binti Loman, for conducting this event very well. So, are you guys paying attention to this workshop today? Now, let's continue with the quiz sessions to get the amazing prize. Link for the quiz at the chat box. We will wait for 5 minutes before we start. Come on guys. Kita nak menang RM30. Boleh beli satu top up sebulan, top up. Mana Syafiq? Dia kata dia nak menang. Syafiq dengan Azim. Masuk. Dia ada lagi yang nak masuk.
Are you guys ready? Let's start our quiz now. Puan Sharifah also can join this quiz. Thank you.
without wasting any time, I would like to announce the winners for today's quizzes. The third place is Karonisa Yusuf. The second place is Natasha, and the winner is Sans. Please give a big round of applause. For the winner, please contact the number organizing giving at the chat box. Thank you. Thank you to all who attend to workshop this evening. Sorry if there is a shortage of us for this event today. I hope you guys enjoy it. Before we close this event, please fulfill exit survey to give feedback to us. Thank you. Stay safe and healthy, everyone. Goodbye and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Thank you. Bye. Thank you semua orang. Guys, Bye. for the response. Thank you. Everyone. Thank you, korang. You guys awesome.